ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यदेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककातर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतिदिशदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदत्कमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां दं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्या इमो पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलं गृहीष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अदः पञ्चविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति सन्दिश्य भगवान् बार्हिषद्दैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्धते हरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्ते तपस्ते पुर्वर्षाणामयुधं जले प्राचीनबर्हितं क्षत्त कर्मस्वासक्तमानसं नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालु प्रत्यबोधयत्। श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चास्यदा। राजोवाच न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धतिः ब्रूहि मे विमलज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्दधीः न परं विन्दते मूढो ब्राह्म्यन् संसारवर्त्मसुखो। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वया द्वरे सज्ञापितान् जीवः सङ्खा निर्घृणेन सहस्रशखाम् एते तां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्दो वैशसं तव सम्परेतमयः कूडै चिन्तन्त्युत्थितमन्यवक अत्र ते कथयिष्येमुम् इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोधगदयो मम। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहच्रवाः तस्या विज्ञानतमामासीत् सखा विज्ञानचेष्टितः सोऽन्वेषमाण शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः नानुरूपं यदा विन्दं बभूत्स विमना इव न साधु मे नेता सर्वा भूतले यावती पुरका कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वदथानुषु ददर्शन्नवभिर्द्वार्भिः पुरं रक्षितलक्षणां प्राकारोपवनान्ताल परिखैरक्षतोरणैः स्वर्णरौप्यायस्य शृङ्गैः सङ्कुलां सर्वतो गृहैः नीलस्फटिकवैडूर्यम् उक्तामगरतारुणैः क्लुप्तकर्म्यस्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव सभा चत्वररथ्याभिरा क्रीडाय धनापणैः चैत्यध्वजपदाकाभिर्युक्तां विद्रुमवेदिभिः पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुमदलाकुले न तद्विहं काളിकुल कोलाहलज्जलाशये हिमन्निर्झर विपृष्मत् कुसुमाकर वायुवायुना
चलत्प्रवाला विडपर्नलिनीस्तडसम्बधीं नानारण्यं मृगवातरन्नाबाधे मुनिव्रतैः आकूदं मन्यते पान्तो यत्र कोकिलकूचितैः यदृच्छया गदां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां भृत्यर्दशभिरायान्ति एकाकशतनायकैः पञ्चशीर्षाकिना गुप्तां प्रतीकारेण सर्वदका अन्वेषमाणा वृषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं सुनासां सुदतीं बालां सुगपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलश्रियं पिंशगन्नीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां क्वणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव स्तनौ व्यञ्जितकैशोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ वत्स्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं तामाहल्ललितं वीरका सव्रीडस्मितशोभनां स्निग्धेनापाङ्गुपूकेन स्पृष्टप्रेमोद्भ्रमद्भुवा का त्वं कञ्चप्पलासाक्षी कस्यासि कक्कुतः सदी इमामुपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि संसह मे क एतेनुपदायेत एकादश महाबडाका एतावाललना शुभ्रु कोऽयं ते हि पुरःसर त्वं हि वर्भवान्यस्य तवाग्रमापतिं विचिन्वती किं मुनिभद्रकोपने त्वदङ्क्रिकामाप्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशपतिदक्कराग्रात् नासंवरोर्वन्यतमा भुवि स्पृक् पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्यलं क्रतुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा यदेशमापाङ्गविखिण्डतेन्द्रियं सव्रीडभावस्मितविभ्रदद्भ्रुवां त्वयोपसृष्टो भगवन्मानमो भव प्रवाददेदानुग्रहेण शोभने त्वदाननं शुभ्रुसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलाळकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकं यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते नारद उवाच इदं पुरञ्जनं नारी याजमानमधीरवल् अभ्यनन्दतं वीरम् असन्धि वीरमोहिता न विदाम वयं सम्यकर्तारं पुरुषर्षभम् आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम् इहाद्यः सन्दमात्मानं विदामत्तत्ततः परं येनेयं निर्मिदा वीर पुरी शरणमात्मनः एते सखाय सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीं दिष्ट्या गतोऽपि भद्रं ते ग्राम्यान् कामान् भीप्ससे उद्वहिष्यामि तां स्तेकं स्वबन्धुभिरविरिन्दमाम् इमां त्वम् अधिदिष्टस्व पुरीं नवमुखीं विभो मायोपनीतान् गृह्णानः कामभोगान् शतं समाका कं नु त्वदन्यं रमये ह्यरदिग्जमगोन्दिविदम् असबरायां विमुखम् अश्वत्स्तनविदं पशुं धर्मो ह्यत्रार्थकामौ च प्रजानन्दो मृदं यशक लोकाविशोका विरजा यान्न केवलिनो विदुः पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामनश्च सह क्षेम्यं मम दधि शरणं भवेस्मिन् यल्गृहाश्रमः का नाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न व्रणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिं कस्यामनस्ते भुवि भोगि भोगयोः स्त्रिया न सज्जल्भुजयोर्महाभुजः यो नादवर्गादिमलं कृणोदद स्मितावलोकेन चरत्य प्राहुदं नारद उवाच इति तौ दम्पती तत्र समुद्यः समयं निदग तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदादेशदं समाकाम् उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन् परिवृतस्त्रीभिर्हृदि नीमाविशच्छुचौ सप्तोपरि कृता द्वारका पुरस्तस्यास्तु द्वे अधका पृथग्विषयगत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः पञ्चद्वारस्तु परस्त्या दक्षिणैका तदोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृपवर्णये खद्योताविर्मुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं यादिदब्दाभ्यां द्युमत्सकः नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते अवधूतः सकस्ताभ्यां विषयं यादि सौरभं मुख्या नाम पुरस्ताद् द्वात् स्तयापणबहूदनौ विषयौ यादि पुरन्राण्ड्र सञ्जम्पिबाणन्विदः पितृहूर्नृपपुर्या द्वार्दक्षिणेन पुरञ्जनः
രാഷ്ട്രം ദക്ഷിണപഞ്ചാലം യാതിശ്രുതധരാന്വിതക ദേവഹുർനാമ പുര്യാദ്വാ ഉത്തരേണ പുരഞ്ജനക രാഷ്ട്രമുത്തരപഞ്ചാലം യാതിശ്രുതധരാന്വിതക ആസൂരീ നാമ പശ്ചാദ്വാദ് തയാ യാതി പുരഞ്ജനക ഗ്രാമകം നാമ വിഷയം ദുർമദേന സമന്വിതക നിർഹൃതിർനാമ പശ്ചാദ്വാദ് തയാ യാതി പുരഞ്ജനക വൈശസം നാമ വിഷയം ലുബ്ധകേന സമന്വിതക അന്താവമീശാം പൗരാണാം നിർവാക്പേശസ്കൃതാ ബഭുബൗ അക്ഷണ്വത്താമം മതിപ്പതി സ്ഥാഭ്യാം യാതി കരോതി ച स यर्ह्यन्तः पुरगतो विशूचीन समन्वितक मोहं प्रसादं हर्षं वायाधिजायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेद तत्तदेवान्ववर्तत क्वचित् पिबन्द्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्द्यां क्वचिदश्नादि जक्षत्यां सह जक्षिति क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचिद्दस्सन्ध्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति क्वचिद्धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुषेदे शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदासतीं क्वचित् शृण्वोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् चिक्रति जिक्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित् क्वचिच्च शोचति जायाम् अनुशोचति दीनवद् अनुहृष्यति हृष्यन्तां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवञ्चितः नेचन्नन्नु करोत्यज्ञः क्लैब्यात् क्रीडामृगो यदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्यान पञ्चविंशततमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।